Staatsondernemings is 'n meilsteen om ons ekonomie se nek. Die regering sê hy het baie planne om die ekonomie reg te ruk. Moet ons asem ophou. Ilse Marie-Leroux berig. Nagenoeg 10 miljoen mense, genoeg om die FNB stadion 105 keer te vul, sit sonder werk in Suid-Afrika. Dit dien sekerlik as die duidelikste teken dat die land se ekonomie struikel. En op die ou end betaal ek en jy, die burgers, die prys. Die ANC-regering het nou sy hande vol om die druk op die armes te verlig en om die land weer terug op koers te kry, terwyl hy ook kruisies by die stembus probeer verseker. Met die onlangse skerp stygings in die brandstofprys het 'n aantal organisasies en politieke partye 'n beroep op die regering gedoen om in te tree. Toe 'n parlementêre komitee dit egter gister met die departement van energie wou bespreek, het nie 'n enkele lid, nie eens die minister Jeff Gadebe, opgedaag nie. Vroeër vanjaar was daar ook groot ontevredenheid toe BTW na 15% verhoog is. In antwoord hierop beoog die regering nou om die lys van BTW-vrye goedere te verleng. 'n Staatspaneel het pas aanbeveel dat BTW nie op witbrood, meel, sanitêre produkte, skoolklere en babadoeke gehef moet word nie. Die kabinet het onlangs ook planne vir 'n 43 miljard rand stimuluspakket aan die rol gesit. Verder het die ANC ook die stigting van 'n nasionale beleggingsfonds aanbeveel wat steun aan die land kan verleen in moeilike ekonomiese tye. Lande wat sulke fondse het, gebruik inkomste van kommoditeitshandel of 'n begrotingssurplus om dit te finansier. Maar waar die geld vandaan gaan kom vir al hierdie planne, is duister. Veral aangesien verskeie staatsondernemings weer bakkant voor die tesourie staan. Die minister van Openbare Ondernemings, Pravin Gordhan, het vanoggend aan die parlement terugvoer gegee rakende die finansiële toestand van staatsondernemings. So the total revenue of these entities is 284 billion rands, which is quite substantial. It's a quarter of a trillion rands. Assets of over a trillion rands. Employing over 124,000 people, plus minus. But if we aggregate all the profits and the losses, then you have a net loss of 1.6 billion rands, which is precisely what we need to change as we go on. Staatskaping en korrupsie het miljarde rand se skade aan die ekonomie berokken. Eradicating corruption is a difficult exercise because many who are guilty or likely to be guilty of malfeasance in these entities are finding different ways of evading their responsibility in respect of what they've done in the past, or are beginning to create narratives and do even political mobilization in order to ensure that they gather new friends in order to defend themselves once the fingers begin to point in their particular direction. Suid-Afrika het baie ekonomiese kopsere. Die meeste kenners is dit eens dat 10, 15, 20 punt planne, ondersoekende komitees, duur inisiatiewe en nog meer lenings nie die wonderkier is nie. En dat sakevriendelike beleidsveranderinge die enigste beginpunt kan wees vir 'n gesonder ekonomie. Frans, hoekom sukkel die ekonomie so verskriklik? Ek dink ons produseer nie die goedere en die dienste wat die land nodig het nie. Daar's te min mense wat werk. Die insetsel het reg daarop gewys dat daar 10 miljoen mense is wat kan en wil werk en nie werk nie. Dis 'n al klare verduideliking. Daar is 17 miljoen ontvangers van welsynsbydraes deur die staat. Die beleggingskoers is besig om af te plat en af te neem. Met ander woorde, daar's nie belegging nie. En daar's nie belegging in produktiwiteit nie. Die staatsondernemings is hopeloos te groot. Jy kan 'n direkte lyn trek tussen die grootte van die staatsuitgawe en die werkloosheid. How many of these problems that Frans described are due to the ANC's policy attitude? Well, I think it's, entirely all of them. For example, you talk about the inefficiency. That's a huge thing. The fact is, I think it was the Boston Consulting Group that did the study that showed that in terms of amount of money spent versus outcomes, we were in the bottom 5% of the world. Okay, but is that a choice or is that just a mistake? No, the fact is we haven't ensured efficiency in our organizations. We haven't ensured a proper education system.
we haven't got bang for our buck in what we spend. So we're spending far too much for what we get. Our efficiency is terrible. Eskom is probably the biggest economic risk to this country, and it's got this bloated workforce that has been completely unproductive. Okay, but just, I mean, lastly, I'm going to hammer you on it. Why do we have these things? I mean, is there some belief system of the ANC that's going unchallenged here, which leads to these sorts of outcomes? I mean, I think that the ANC hasn't dealt... There's a lot of philosophical contradictions. We have still sort of a semi-free market economy, but there's a strong redistributive underpin to that, which is why we have 17 million people on social welfare, and the fact is that the ANC's own policymakers are at war with themselves over how to deal with this stuff. So we haven't taken a strong view to say let's focus on efficiency and get somebody to deal with that. Instead, we have people saying we need to employ more people in the public service and deal with it that way, which is not the way to deal with efficiencies in the economy. Inge, kritisie sê een van die oplossings moet eintlik juist wees om groot afleggings te doen in die staatsdiens. Die Mail and Guardian het Vrydag berig van 30,000 afleggings wat hulle sê kom by Eskom. Dink jy in 'n verkiesingsjaar is daar enige rede om te glo die staat sal die ruggraat hê om afleggings te doen wat nodig is om binne begroting te bly? Weet jy, as jy nou kyk wat by Eskom gebeur het met die onderhandelinge, die verhoging onderhandelinge, toe Eskom sy voet neersit en sê ons gaan 'n 0% verhoging gee, die oomblik toe daar druk kom van die vakbond af, gryp die minister van Finansies in en sê nee wag, ons kan praat. En waar trek hulle nou al? Jy weet hoe dit daai prys al opgejaag. Dit laat my baie skepties of wanneer dit kom by afleggings, of hulle dan if they'll bite the bullet. Jy weet, presies in 'n jaar net voor 'n verkiesing. En natuurlik is daar in baie opsigte, wat doen jy? Jy wil die ligte aanhou. Jy weet, jy wil die staatsdiens aanhou laat funksioneer. Hoe draai jy die hele probleem wat jy met dienslewering het om, as jy verdere ontwrigting in die staatsdiens het? Begin jy met afleggings, staak jy hospitale, dan jy weet, staak jy onderwysers. En dis die tipe onstuimigheid, boonbehalwe dat jy kiesers het wat kan wegloop van die stembus af, veroorsaak dit ook geweldige onstuimigheid wat die ANC nie kan bekostig nie. Maar nou sê dieselfde ANC, Frans, hier is nou 'n plan wat insluit 'n stimuluspakket vir die ekonomie. Wat maak jy van die oplossing wat die ANC nou aan die hand het? Waar kry mens 'n stimuluspakket? Jy moet hom of leen of jy met die belastingbetaler vra om te befonds. So ek voorsien swaarigheid daarvoor, en beteken die staatslas gaan net hoër raak. Dit gaan net duurder raak om die staat te laat funksioneer, want ons moet iewers die geld vandaan kry. Rob, surely those well-meaning bureaucrats in Treasury, had some good ideas that found its way into this plan that was announced in the last week to fix the economy. Did you see nothing there that gave you hope? Not really. I mean, they basically talk about spending more. They talk about putting more money into certain areas. But the fact is that it's not about putting more money into stuff. It's about doing better with the money we already spend. That's the issue, is that the philosophical underpinning is that we think we're not spending enough in certain areas, but we're completely ignoring the fact that the areas we are spending on aren't working properly. So it's a misstep if you don't deal with the issues at the top. Whatever you spend is not going to be used properly. How important, Rob, is the crisis at the SOEs when we look at the state the economy is in, or is it actually more peripheral than we'd like to? No, I think I mean, Eskom obviously is fundamental. Energy is fundamental to the costs that corporations factor into their planning. The fact that huge electricity hikes are going to affect company margins is inevitable. And the fact that we need 60 billion rand at minimum, probably, bailouts further this coming year is going to come from somewhere. So we have a 43 billion rand fiscal stimulus, but we have 60 billion that's then going to go into the SOEs. It more than cancels it out. Hoe is dit moontlik, Inge, dat ons so swartgallig klink op hierdie paneel oor die ekonomie, hier 7 maande na Ramaphosa begin het? Jy weet, ons het dan gedink 'n nuwe era het aangebreek van hoop. Miskien is dit juist omdat ons dit langs die hoop sien, omdat dit so vars in die geheue is. Ek dink die realiteit is dat om hierdie die gemors waarin ons om te draai, dit het ons 10 jaar gevat om te kom waar ons het onder Zuma se bewind. En as ons gedink het vir 'n kort rukkie dat dit vinnig gaan gebeur. Die korrupsie loop so diep, nee. Jy moet van soveel mense ontslaa raak, daar's soveel mense met 'n belang daarbey dat dit nie uitgewis word nie. En dan het jy die kultuur van dienslewering, van gebrekkige produktiwiteit. En daarna het jy nog steeds die finansiële probleme, want jy's soos 'n familie wat in elk geval te diep in die skuld is. So dis waar ons begin. Ja.
Nou op daai optimistiese noot. Bly ingeskakel. Advokaat Shaun Abrams onderruim sy kantoor as nasionale direkteur van openbare vervolgings. Hieroor gesels ek en my gaste net hierna.